Ang pagpanarbaho no, dili lalim. Magmatanag ka og alas 4 mag-prepare aron di maliyit sa trabaho. Unya, ning umang tao, labi na magtrabaho ka sa abroad no. Maganahon na sila, ayahay na kayong kinabuhi kay nagtrabaho na og abroad. Pero nilahon na ang imong struggle, imong sakripisyo, og imong pag-antos sa pagpanarbaho sa gawas dili lalim. Unya gusto lang nila nga maghuwat sila kwarto tagaan nimo na ang uban nag-anak-anak pa bisan di maka-sustento, di makapa-eskwela sa mga anak. Ayaw ninyo itolerate ang mga taong mga tapulan kay wa na sila kwenta sa kalibutan.